ओडिशा मुहेब कि सेन्यार न्यूज कोट परवर्ती प्रसंग बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती गतकाली जो घूर्णिबलय सृष्टि होता तार प्रभाव में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती मलक्का स्ट्रेट एवं यार पाखापाखि दक्षिण अंडमान सागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती ओडिशा उपकूल ठारू यह बहुत दूर में रही आहरी किंतु यह घनीभूत हेब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 नवेम्बर पाखापाखि दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अवपात रूप नेब पर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी परवर्ती 48 घंटे आहरी घनीभूत हो पारे यह बात्यार रूप नेब ना नाही से नहीं आईएमडी एपर्यंत आकलन करना जदियो विभिन्न पाणीपाग मॉडल यह बात्यार रूप नेब बोली आकलन करुछन्ते अन्यपटे ओडिशा उपकूल ठारू लघुचाप बहुत दूर में थिबारु यार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़ी न पारे बोली मध्य आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करुछि आसंता 7 दिन पर्यंत ओडिशा रे वर्षा संभावना नथिबा पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जाइछि किंतु जदि बात्याटी जो भली अनेक मॉडल आकलन करुछन्ति बात्याटी सृष्टि हुए तार ना जेमति आमे आगरु आपनको कहितुलु सेन्यार रहिबो तेनु सेन्यार रो गतिपथ कोन रही पारे केते भीषण रूप यह धारण करिबो एवं तार गतिपथ कौन रहिबो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो सारी विशेषकर जमी आलोचना करा जाए जिते लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो सारे ता परठारु टिके स्थिति बा चित्र रे टिके स्पष्टता आसी पारे अपेक्षा करिबा किभଳି भाबरे आईएमडी याकू आकलन करूछ एवं सेही भितरे जो गतिपथ कथाटी कहा जाउछि आमे देखिबा अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोल्सकर जो मंतव्य रहिथिला ताकू टिके अनुधान करिबा 2 दिन तले जो भली से मंतव्य रखिथिले जे कहिथिले जे विशेषकर दक्षिण भारतर राज्यगुड़ी यह प्रभावित करि पारे जो बात्याटी हो पारे किंतु एबे तांकर जो मंतव्यटी रही जहाँकि 8-10 घंटा तले से देइछंती ताकू जदि आपण देखिबे सेथिरे से कहिछंती जे अति कम रे यह बात्यार रूप नेब एवं यार प्रभाव जो पूर्व भारतीय राज्यगुड़िक उपरे पड़ी पारे ता अर्थ कौन हो पारे आम से संपर्क आलोचना करिबा आम सहित वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी संदीप पट्टनायक जोड़ी स्वागत करेंगे प्रोफेसर पट्टनायक आलोचना को जो बात्या परिवर्तित है माने लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो सारी बात्यारे यह परिवर्तित है से संभावना टी केते रही द्वितीय संभावना कथा आपन जानिबा को चाहिबी केते भीषण हेबो एवं तार तृतीय संभावना जे गतिपथटी कौन हेबो सेठी ओडिशा आसीबो कि पिक्चर को नमस्कार अमिल बाबू बर्तमान जमी कहले जे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती जदि मैप को देखिए सेठी हमर जो दक्षिण बंगोपसागर तापरे जो मलाक्का स्ट्रेट दक्षिण अंडमान सागर आमर दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर जो अंचल ऑलमोस्ट तीनोटी सेठी सर्कुलेशन अच्छी जोटा श्रीलंका पाखरे अच्छी मत लगुच से सर्कुलेशन टा जो अरब सागर जो सिस्टम टा सृष्टि हम ता सहित संश्लिष्ट हम किंतु जो आमर केंद्रीय दक्षिण बंगोपसागर और जो मलाक्का स्ट्रीट रे जोटा मत लगुच से दीटा धीरे धीरे मर्ज हो कंसोलिडेटेड हो सेटा संगठन प्रक्रिया रो गोटे मूल दुआ पड़िबो नेक्स्ट 48 घंटा रे जो आपण कहउचंती 24 तारीख आड़े 24 तारीख आड़े हम किंतु देखिबार अछि जे एग्जैक्टली तार जो संगठन प्रक्रियाटा केते समय चालुची आ से कोठी अवपातर रूप नौची कि गभीर अवपातर रूप रोची कारण ता परवर्ती परिस्थिति सही स्थान ही आरंभ हम मोटा मोटी जदि आप मॉडल प्रोजेक्शन को देखिए वर्तमान आमर जो तार जो गतिपथ रोची आंध्र आउ तमिलनाडु टिके सेफ जोन को जिबा बेले ओडिशा आउ पश्चिम बंग टिके रिस्क जोन को जाउचंती तार मुख्य कारण हला सी जो घनीभूत प्रक्रिया रे जो प्रकार सबू उपादान सब अच्छी प्रचुर्य माने अबुडेंटली सेटा अवेलेबल अच्छी बहुत मात्रा अवेलेबल अच्छी जेमती वर्तमान जो प्रकार घनीभूत होउची मंथर गति रे घनीभूत होउची किंतु आपण देखिबे 24-25 पर एनजीओ रो मूवमेंट हे जिवो घनीभूत प्रक्रिया त्वरान्वित हबो आउ ता सहित जो समुद्रिक तापमात्रा जो अच्छी हमर दक्षिण पूर्व कि केंद्रीय पश्चिम ये जो अंचलटा 28 रु नहीं कि 30 तापमात्रा अच्छी आ प्रचुर मात्रा रे वर्तमान प्रशांत महासागर रु पूर्वा वायु द्वारा आर्द्रता आसुची से देखिए आप दक्षिण राज्य मान ऑलरेडी वर्षा
ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହଉନି। ହୁଁ ତେଣୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମଟା 24 ରୁ ଅବପାତ ହେଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମଡେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ତା ପାଖରେ 4-5 ଦିନ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ସମୟ ସୀମା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଘନୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ କି ସବୁ ମଡେଲ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରେଡିବଲ ମଡେଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘନୀଭୂତର ଆପଣ କହିବେ ଅପର ଲିମିଟ କଣ, ଅପର ଲିମିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋଟାମୋଟି ବାତ୍ୟା ହବାର ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ତାର କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଯାହା ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରୁଛି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ହେବ, ତା ଅର୍ଥ ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ଉପରକୁ ରହୁଛି କି? ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଧରନ୍ତୁ 26 କି 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ମାନେ ଲିବରାଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ ନେଇଗଲେ 27 ତାରିଖ କି 28 ତାରିଖ ଦିନ ବାତ୍ୟା ହେଇଯିବ। 28 ତାରିଖ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ରହିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। 3 ଦିନ ରହିଲାଣି। ହୁଁ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମଡେଲ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବି ରିକ୍ସ ଜୋନରେ ଆସିଲାଣି, ସେ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 3 ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି ଏଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ତାକୁ କନସୋଲିଡେଟ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଅପର ଲିମିଟ ଟା କବିଆ କଣ ହେଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଘନୀଭୂତ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗତିପଥ, ଗତିପଥରେ ଆର ବହୁତ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଅଛି। ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଡିଭାଇଡ କରିବେ, ଧରନ୍ତୁ 22 ରୁ 25 ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ 26 ରୁ 30 ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ 1 ରୁ 4 ଏଇ ତିନିଟା ପିରିୟଡ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆକଳନ କରିବେ, 22 ରୁ 25 ଭିତରେ ସେ ଘନୀଭୂତ ହଉଥିବ, ତାକୁ ଟର୍ନ ବି ନବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯିବ। ସେଇ ମତେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ସେ ଟ୍ରାନଜିଟ କରିବ, ସରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି କି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ସେ ଟ୍ରାନଜିଟ କରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାଇରା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ଟର୍ନ ରବ ଯେ ସେ କେତେ ବାଟରେ ଟର୍ନ କରୁଛି। ଯଦି ଟିକେ ତଳକୁ ଟର୍ନ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର ରିସ୍କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ, ହୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଉପରକୁ ଟର୍ନ କରିବ ଆସିଯିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରିସ୍କରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି, ଘନୀଭୂତ ହଉଛି, ମଡେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେ, ପୁଣି 29 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯେହେତୁ 26 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆଣିବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିବ 27-28 ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ବି ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ। କାହିଁକି ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ବେଶୀ କ୍ରୁସିଆଲ? ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସିଏ ଏତେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିନଥିବ, ଅବପାତ ଥିବ କି ଜଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଥିବ। ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣଟାରେ ହୁଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବିଲିଭ କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁଅର ସିଷ୍ଟମ ହେଇସାରିବଣି। ମ୍ୟାଚୁଅର ସିଷ୍ଟମ ଗୁରା ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ସେ ବାଲାନ୍ସ ଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁଟା 26 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଭାବଟା ପଡିବ, 27-28 ବେଳକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ଇଏ କେତେ ସଂଗଠିତ କରୁଛି, ଆଇଦର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଟିୟର ହେଇଯାଉଛି କି ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡେ, ଅର ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ଟର୍ନ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଥିଲା, ପ୍ରି ମନସୁନ ବାତ୍ୟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଟର୍ନ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଟର୍ନ ନେଲା। ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଟର୍ନ ନେଲା ଆଉ କିଛି ତାର କିଛି ମାନେ ରହେନି, ସେ କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା ଦେଖିବେ 2029 ରେ, ସେ ଜଳ ଭାଗରେ ଟର୍ନ ନେଲା, ତଥାପି ତା ଏଜ ଟା ବାଜିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅମ୍ଫାନ ଦେଖିବେ, ଅମ୍ଫାନ ଯେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 4 ବାତ୍ୟା, ସେ ବହୁତ ସାର୍ପ ଟର୍ନ କଲା, କିଛି ବାଜିଲାନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାଇକି मेजर कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट दला। ये जो टर्निंग गुरा बहुत मैटर करे, मॉडल गुरा आजिका डेट रे आपण 22 रे अछंती, आपण कहउछंती 28 तारिख रु 30 तारिख कोन हबो कहि हबनी। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आदरे अछि। मोटा मोटी लागुची घनीभूत हबो। आपण जो प्रश्न पचारले घनीभूत हबो, दिग दिग भी दीटा टर्न हबो, आउ तीनिटा ओशन जो हमर बेसिन क्रॉस करिवो, दक्षिण
बंगोपसागर, केंद्रीय बंगोपसागर, उत्तर बंगोपसागर आउ सबुतक स्टेट वर्तमान रिस्क रे अछंती कम बहुत जो जो दिन बढ़ी बढ़ी जाउची वर्तमान तमिलनाडु आंध्र सेफ हेकी जाउचंती ओडिशा और पश्चिम बंग रिस्क बढ़ुची एई भलिया वर्तमान स्टेट रे जणा पडुची आ ऊपर क्लैरिटी धीरे धीरे आसीबो। तेणु समय को अपेक्षा रही जितेबाला घनीभूत हेब एवं बात्यारे परिवर्तित हेब से को आम अपेक्षा करवा जे ओडिशा कथा जहाँ बड़ प्रश्न आसूची आम मनरे केते दूर प्रभावित होउची एवं से संपर्कित सूचना को निश्चय अपेक्षा रही मध्य से संपर्क में वितर्क मध्य जारी रखा। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप पट्टनायक आपण आम सहित रही मतामत रखि।